Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarram Dr. Asep Maulana Al-Majistir. Ismahuli an u'arrifu nafsi ilaikum. Ismi Nailul Parnaimi, Warakmu Jamiati 211101020081. Fi hadzal video sa'ubayyin an tarjamah fawriyah, yakni tarjim minal lughatil indonesi ilal lughatil arabiyyah bil mawdu' sab'u nasaih litawallubi 'alal malali fi dirasatil fa'alati. Nasaih min Jero. Mubasyaratan faqat ilal video. Halo semuanya. Oke, jadi saya request beberapa orang untuk bikin video tentang tips belajar supaya nggak bosen. Jadi kali ini aku mau kasih tips belajar supaya nggak bosen versi aku. Taib satarjim ilal lughatil arabiyyah. Marhaban bil jami'. Hasanan wafqan li talabil adili minal ashkhas li insya'i maqadi'i video hawla nasaihi ta'allum hatta la tash'uru bil malali. Lidha hadhil marrati uridu an aqdama laka nasaihi ta'limiyah hatta la ash'uru bil malali min nuskhati. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih orang itu bisa bosen? Kenapa sih kita pas lagi belajar itu bisa bosen? Oke, kita search dulu di Google, kenapa orang bisa bosen? Kenapa orang bosan? Lama nih internetnya. Ya adalah, jadi kalau menurut aku sendiri, kenapa kita bisa bosan itu karena kita melakukan hal yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang gitu, dan mungkin berhari-hari. Jadi misalnya hari ini buku belajar 3 jam terus-menerus gitu, terus besokannya belajar lagi 3 jam terus-menerus di tempat yang sama dan di buku yang sama juga, dan lama-lama bosen, lama-lama jenuh gitu ya. Itu menurut aku. Nah, jadi setelah tahu alasannya atau mengapa kita bisa bosen, kita bisa mikir solusinya terhadap itu. Dan kali ini aku mau kasih tipsnya versi aku. Lidha qabla an nadkhulu fin nasaih yajibu alaina awalan an na'rifa limadha yash'uru nasu bil malali. Limadha yash'uru bil malali athna ad-dirasah? Hasanan falinabahat awalan ala Google an sababi syu'uril ashkhas bil malali. Limadha yash'uru nasu bil malali? Kam mawdu'a ala wujudil internet. Lidha fi ra'yil khas as-sababul ladzi yaj'aluna nash'uru bil malali huwa annana naf'alu nafsu syai' bisyaklin mustamirrin li fatratin tawilatin minaz zamani. Rubama li'iddatin ayyam. Ala sabilil mithal, al-yawm kitab yadrusu limuddah 3 sa'atin mutawasilah bisyaklin mustamir, thumma fil yawmit tali adrusu marratan ukhra limuddati sa'atan 3 mutawasilatin fi nafsil makan wa fi nafsil kitab wa ba'da fatratin asy'uru bil malali. Ba'dun fatrati asy'uru bil malali hadza ma a'taqiduhu. Lidza ba'du ma'rifatas sababi aw as-sababil ladzi yaj'alu nash'uru bil malali. Yumkinuna at-tafkiru fi halli lidzalika wa hadhil marrati uridu an aqdama laka nuskhati minan nasaih. Oke, tips pertama dari aku adalah belajar dengan metode 50-10. Apa itu? Jadi pas aku datang ke Jepang, itu adalah metode yang dipakai di sekolah. Jadi belajar itu dalam 1 jam adalah 50 menit belajar, fokus belajar, dan 10 menit istirahat. Nah, istirahat itu bisa ngomong, bisa tidur, bisa main HP. Hasanan an-nasihatul ula minni hiya at-ta'allum bi tariqati khamsuna wa ashratun ma hadha. Lidzalik indama ji'tu ilal bayani kanat tariqatul mustakhdamatu fil madrasati. Lidha fa in ta'allumaha fi sa'atin wahidatin huwa 50 daqiqah minad dirasati wat tarkizi wad dirasah wa 10 daqiqah minar rahati. Hasanan yumkinu lirrahati at-tahadduts wan naum wa la'ibal hawatif al-mahmulah. Jadi selama 50 menit fokus itu kita benar-benar masuk gitu ya, benar-benar belajar gitu. Terus 10 menit istirahat itu kayak kita refresh gitu. Jadi benar-benar refresh, dan berikutnya
pas belajar lagi itu karena kita refresh 10 menit itu nggak cuma otak kita yang relax, tapi mood kita juga jadi enak, moodnya nggak bosen gitu. Dan ini bagus untuk kalian, kenapa? Karena kalian kalau dipaksakan belajar 3 jam pun nggak ada yang masuk otak kalian, sama aja bohong. Jadi mending 50 menit, habis itu istirahat 10 menit, terus belajar lagi 50 menit, terus 10 menit istirahat lagi, 50 menit, 10 menit istirahat lagi. Itu bisa sampai 3 kali, 4 kali gitu, terserah kalian. لذلك لمدة 50 دقيقة من التركيز تدخل حقا على هذا النحو. نعم ندرس حقا، نستمر في الراحة لمدة 10 دقائق كما نقوم بتحديثه حتى ينعس حقا ثم يتعلم مرة أخرى. عندما ندرس مرة أخرى فذلك لأننا ننعش 10 دقائق ليس فقط دماغنا يرتاج ولكن مزاجنا يصبح جيدا أيضا، والمزاج ليس مملا من هذا القبيل وهذا جيد بالنسبة لك. لماذا؟ لأنه إذا أجبرت على الدراسة لمدة 3 ساعات فلا شيء يدخل عقلك هو مجرد كذبة. لذلك من الأفضل بعد 50 دقيقة من ذلك أخذ استراحتي لمدة 10 دقائق ومواصلة دراسة مرة أخرى 5 دقيقة ومواصلة دراسة مرة أخرى 10 دقائق أخرى من الراحة 5 دقيقة أخرى و10 دقائق أخرى من الراحة. يمكن أن يصل الأمر إلى 3 مرات و4 مرات أمري متروك لك. Oke, tips yang kedua adalah kalau sebelum belajar, pastikan buat target belajar. Jadi target belajar itu bukan berupa berapa menit belajarnya, tapi berapa soal yang aku mau kerjakan atau berapa jauh aku mau belajar gitu. Kalau aku misalnya nih ya, nih aku lihat dulu buku-bukunya, terus misalnya ini latihan soal ya, kayak aku pingin kerjain soal gitu. Terus ini ada 30 soal, jadi aku mikir, oke 30 soal aku harus kerjain. Jadi targetnya adalah 30 soal. Nah, nggak tahu berapa menit belajarnya. حسناً النصيحة الثانية هي أنه قبل التعلم تأكدوا من تحديد هدفي للتعلم. إذا فإن الهدف من التعلم ليس في شكل عدد دقائق الدراسة ولكن عدد الأسئلة التي أريد القيام بها أو إلى أي مدى أريد الدراسة. إذا كنت على سبيل المثال أنظر إلى الكتب أولا ثم على سبيل المثال هذا تمرين سؤال مثل أريد أن أفعل هذا السؤال ثم هناك 30 سؤال. لذلك أعتقد أنه لا تأس من 30 سؤال لا يجب أن أقوم بها. إذن الهدف هو 30 سؤال. حسناً لا أعرف كم دقيقة الدراسة. Nah, kalau targetnya 30 soal, itu bisa mengurangi tingkat kemalasan dan juga mengurangi tingkat kebosanan. Kenapa? Pas kalian sudah ngerjain 10, kalian mikir, aduh tinggal 20 lagi nih, tinggal 20 lagi. Jadi kalian masih terus semangat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian target itu jangka waktu belajar, itu menurutku agak susah. Kenapa? Misalnya aku harus belajar 3 jam gitu. Terus kalian sudah belajar 1 jam, kalian mikirnya, aduh masih 2 jam lagi ya gitu. Kalau misalnya ngerjain soal itu lebih buat aku masih lebih enak gitu loh. Ini kayak, waduh tinggal 20 soal lagi nih gitu misalnya. الآن إذا كان الهدف 30 سؤال فيمكن أن يقلل من مستوى الكسل ويقلل أيضا من مستوى الملل. لماذا؟ لأنه عندما تنتهي من 10 دقائق تعتقد أنه لم يتبقى سوى 20 فقط و20 أخرى. لذلك ما نسميه لا يزال متحمسا. حسنا، إذا كان ما نستهدفه على سبيل المثال هو فترة دراسة أعتقد أنه صعب بعض الشيء. لماذا؟ على سبيل المثال لا بد لي من دراسة 3 ساعات ثم دراسة 1 ساعة. تعتقد أنه لا يزال على بعد 8 ساعات. على سبيل المثال إذا فعل المزيد حيال ذلك
فما هو بالنسبة لي فإنه لا يزال أفضل لذلك يبدو أنه لم يتبقى سوى 20 سؤال أخرى على سبيل المثال. Nah, pas kalian buat target, pastikan kalau target itu adalah hal yang benar-benar kalian mau capai dan juga target itu bisa kalian capai. Nah, kalau kalian buat target, terus kalian belajar dan kalian memenuhi target itu, pasti ada perasaan senang dong, kayak bangga dengan diri sendiri karena kalian bisa mencapai target yang kalian buat untuk diri sendiri gitu kan. الآن عندما نضع هدفا تأكد من أن الهدف هو شيء تريد تحقيقه حقا وأيضا الهدف الذي يمكنك تحقيقه. الآن إذا حددت هدفا ووصلت التعلم وحققت هذا الهدف يجب أن يكون هناك شعورا بالسعادة مثل الفخر بنفسك لأنه يمكنك تحقيق الهدف الذي حددته لنفسك أليس كذلك؟ Setelah kalian mencapai target itu, rasanya kalian tuh punya semangat lagi untuk belajar lagi gitu besokannya atau setelah itu juga bisa gitu. Jadi kayak misalnya aku nih buat 30 soal ya, 30 soal terus udah bisa nih 30 soal dan jamnya masih ada, jadi aku kayak lebih termotivasi untuk belajar lebih gitu. بعد أن تصل إلى هذا الهدف فهذا يعني أن لديك الحماس للتعلم مرة أخرى في اليوم التالي أو بعد ذلك. يمكن أن يكون الأمر على سبيل المثال لقد طرحت 30 سؤال ثم حصلت على 30 سؤال وما زالت ساعات موجودة لذلك يبدو أنني أكثر حماسا لمعرفة المزيد. Tips ketiga adalah setelah kalian buat target, kalian bisa kasih reward atau punishment buat diri kalian kalau kalian mencapai atau nggak mencapai target tersebut. Jadi misalnya kalian bisa mencapai target tersebut, kalian misalnya bilang, oke, aku boleh main game 1 jam gitu misalnya. Kalau kalian mencapai, tapi kalau kalian nggak mencapai target tersebut, kalian kasih punishment tersendiri, aku nggak boleh main hari ini gitu misalnya ya. النصيحة الثالثة هي أنه بعد تحديد الهدف يمكنك إعطاء مكافأة أو عقوبة لنفسك إذا وصلت إلى الهدف أو لم تصل إليه. على سبيل المثال يمكنك تحقيق هذا الهدف فأنت على سبيل المثال نقول حسنا يمكنني لعب اللعبة 1 ساعة. هذا على سبيل المثال إذا خفت ولكن إذا لم تصلوا إلى هذا الهدف فإنك تعاقب نفسك لا يمكنني اللعب اليوم على سبيل المثال. Jadi benar-benar target itu menjadi motivasi kalian dan juga membuat kalian bisa menang atau bisa melawan rasa bosan itu. Karena sejatinya semua orang itu mau menang, semua orang itu mau mencapai target yang telah mereka buat. Jadi pasti kalian termotivasi gitu dan kalian nggak akan merasa bosan. لذا دع الهدف يكون دافعك ونجعلك أيضا قادرا على الفور أو أن تكون قادرا على المحاورة هذا الملل لأنه في الواقع يريد الجميع الفور. كل هؤلاء الناس مستعدون لتحقيق الأهداف التي وضعوها لذلك بالتأكيد أنت متحمس ولن نشعر بالملل. Oke, tips keempat adalah jangan belajar dari satu sumber aja. Jadi misalnya sumber itu yang aku maksud itu adalah media gitu ya. Jadi misalnya buku doang nih. Nah, kalau aku belajar dari buku doang bosen gini. Apalagi bukunya sama terus. Kalian bisa beli buku baru atau cari buku baru yang lain. Mungkin dengan style yang berbeda jadi kita nggak bosen. Itu pertama. Atau enggak kalian ganti medianya, bukan buku lagi. Tapi misalnya kalian belajar dari HP. Nah, belajar dari HP kayak gimana? Misalnya nih ada OA Q&A ya. Jadi kayak dia kasih soal-soal gitu. Nah, kalian bisa belajar dari situ. Kalian kerjain soal, kalian bisa diskusi sama teman-teman kalian gitu misalnya. حسنا النصيحة الرابعة هي ألا تتعلم من مصدر واحد فقط. فمثلا المصدر الذي أقصده هو وسائل الإعلام. فمثلا هي مجرد كتب. حسنا إذا قرأت من الكتب فقد أشعر بالملل هكذا.
خاصة وأن الكتاب هو نفسه دائما يمكنك شراء كتاب جديد أو البحث عن كتاب آخر جديد ربما بأسلوب متخلف حتى لا نشعر بالملل. هذه هي المرة الأولى أو لا تعبر وسائل الإعلام لم تعد هناك كتاب، ولكن على سبيل المثال نتعلم من الهواتف المجهولة. إذا كيف نتعلم من الهاتف المحمول؟ على سبيل المثال هناك Q&A. يبدو الأمر كما لو أنه طرح عليك أسئلة كهذه: حسناً، يمكنك التعلم من هناك، يمكنك طرح الأسئلة، يمكنك مناقشتها مع أصدقائك، على سبيل المثال. Terus yang lain misalnya kalian belajar dari YouTube. Kalau aku sendiri aku suka belajar dari YouTube gitu ya. Jadi aku search materinya dari YouTube, terus aku belajar dari situ. Nah, dengan mengganti media yang baru, kalian akan belajar lebih menyenangkan dan juga nggak bosen. Karena kalau kalian mikir, aduh harus dari buku lagi gitu, itu akan membosankan dan kalian nggak akan niat belajar. Tapi kalau kalian misalnya belajar dari YouTube, belajar dari Facebook juga, atau belajar dari Line, dari Q&A itu, ya kalian bisa lebih mantap kan. ثم على سبيل المثال نتعلم من يوتيوب. أما أنا فأنا أحب التعلم من اليوتيوب، لذلك أبحث عن المواد من اليوتيوب ومن ثم أتعلم من هناك. لذلك من خلال التحول إلى وسائل الإعلام الجديدة سوف نتعلم المزيد من المرح ولن نشعر بالملل، لأنه إذا فكرت يجب أن نتقلل من الكتب مرة أخرى مثل ذلك سيكون الأمر مملا ولا يكون لديك نية للتعلم. ولكن على سبيل المثال إذا كنت نتعلم من يوتيوب أو نتعلم من فيسبوك أيضا أو نتعلم من لاين أو من Q&A، نعم يمكنك أن تكون أكثر استفسارا، أليس كذلك؟ Nah, tips kelima, selain menemukan media belajar baru, adalah kalian harus menemukan suasana belajar yang baru. Misalnya, kalian bosan nih belajar di dalam ruangan atau belajar di dalam rumah. Kalau aku dulu ya pas belajar itu, aku sering bawa bukuku ke mall. Jadi kalau sama papa mama, kakak gitu lagi ke mall jalan-jalan, aku bawa buku, terus aku belajar di mobil gitu, Terus pas di mallnya kayak sudah jalan-jalan gitu, misalnya mama lagi belanja atau papa lagi pergi kemana gitu, aku ke kafe gitu. Jadi aku ke kafe, aku belajar gitu. Jadi suasananya beda, mood kita juga jadi beda gitu, dan belajarnya jadi lebih enak gitu. Jadi kayak terasa nggak belajar gitu loh. Sudah bener-bener suasananya baru, jadi bener-bener nggak bosan sama sekali gitu. حسناً، النصيحة الخامسة إلى جانب إيجاد وسائل تعليمية جديدة هي عليك أن تجد جواً تعليمياً جديداً. على سبيل المثال نشعر بالملل من الدراسة في الداخل أو الدراسة في المنزل. إذا كنت أدرس عندما كنت أدرس فعلياً ما كنت آخذ كتبي إلى المركز التجاربي. لذلك إذا كان مع الأب والأم والأخ والأخت مرة أخرى إلى المركز التجاري في تزهة على الأقدام، أحضر كتابي وأحضرت الكتب ودرست في السيارة، استمر في التقلم في المركز التجاري كما لو كنت أمشي. على سبيل المثال أمي ننا السوق أو أبي يذهب إلى حيث أذهب إلى هذا المقهى، لذلك ذهبت إلى المقهى وتعلمت ذلك. إذن ما هو الجو مختلف، مزاجنا متخلف أيضا، ويصبح التعلم أكثر لذة. إذن ما هو شعورك لا تشعر بالتعلم بهذه الطريقة؟ في الواقع الجو جديدا حقا، لذا فهو حقا لا يشعر بالملل على الإطلاق. Berikutnya, tips ke-6 adalah cari komunitas belajar. Nah, kalau kita belajar sendirian doang, kadang-kadang kan kita bosen nih ya, cuma kayak kerjain soal, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar orang lain ngomong gitu ya. Jadi kayak kayak bosen gitu kan. Nah, dengan kalian ikut komunitas belajar, nggak harus les ya. Jadi kayak misalnya kalian belajar sama teman-teman kalian bareng-bareng gitu ya, bisa lebih
senang dalam belajar. Hasanan an-nasihatus sadisah at-taliyah hiya al-'uthuru ala mujtami'in ta'limi. Hasanan idza darasna bimufradina fi ba'dil ahyani nash'uru bil malali. Innahu tamaman mithlul qiyamu bi asya'i mathalin yumkinuna at-tahadduts la yumkinuna sama'ul akharin yatahaddutsana bi hadhihi tariqah. Idzan ma huwa syakluhu innahu mithlul mumalli alaysa kadhalik. Hasanan min khilalil insami ila mujtama'i ta'mili la yata'abbanu alaika tadrisi lidzalik ala sabil mithal nata'allamu ma'a asdiqaika ma'an yumkinuka an takunu aktsara sa'adatan fit ta'allum. Tapi ingat, kalau kalian belajar sama teman kalian, kalian harus fokus belajar juga. Maksudnya jangan jadi fokus ngomong sama teman gitu. Nah, biasanya kalau aku juga di sini aku cari komunitas belajar dan itu membuat aku termotivasi. Kenapa? Karena pas aku belajar nih ya, belajar terus kayak temanku itu masih belajar, aku pengen berhenti, itu rasanya nggak enak gitu. Kayak dia masih belajar, kok aku udah berhenti ya, nggak enak. Jadi aku terus lanjutin gitu. Jadi benar-benar grup belajar itu bisa memotivasi kalian dan juga bisa membuat kalian nggak bosan dalam belajar. Lakin tadzakkuru idza ta'allamat ma'a asdiqaik fayajibu an turakkiza 'ala ta'allumi aidan. Ay la turakkizu 'ala at-tahadduthi ila asdiqai min hadzal qabili. Hasanan 'adatan 'indama akunu huna aidan abahathu an mujtami'in ta'limi wa hadha yubkini mutahammisan. Limadha? Li'annahu 'indama kuntu adrusu istamarra al-amru kama law kana sadiqi la yazalu yadrusu wa aradtu at-tawaqqufu. Lam ash'uru annani bi khalatin jayyidah kama law kana la yazalu yata'allam kaifa tawaffaqat lam yakun al-amru jayyidan lidzalik wasalat al-qiyamu bidzalik. Lidzalik lam nata'allam haqqan annahu yumkinu ayyuharriku wa yumkinu ayyaj'alaka aidan la nash'uru bil malali fit ta'allum. Oke, jadi tips ketujuh, tips terakhir yang gak kalah penting dari semuanya adalah berdoa sebelum belajar. Kenapa? Karena dengan kita berdoa sebelum belajar, kita memohon pada Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik, belajar supaya gak bosen, dan belajar dengan efektif. Hasanan al-akhar yakni sab'u nasaih la takilu ahamiyatun 'anil jami'i hiya as-shalatu qabla ad-dirasah. Limadha? Li'annana bis-sholati qabla ad-dirasah nas'alullah hatta natamakkanu minad dirasati jayyidan wa nata'allamu alla nash'uru bil malali wa nadrusu bi fa'aliyatin. Oke, jadi sekian tips dari aku. Kalau kalian punya tips versi kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu itu berguna buat orang yang nonton video ini dan membaca komen kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Hasanan hadhihi ya an-nasaihu minni. Idza kana ladaika isdaru an-nasaih al-khasi bika fayumkinuka at-ta'liqu adnahu wa min yadri annahu mufidun lil ashkhas alladhina yushahiduna hadzal video wa yaqra'una ta'liqatik. Narakum fil video at-tali wada'an. Selanjutnya adalah strategi terjemah yang digunakan. Yang pertama ada strategi pungutan murni atau pure borrowing, yaitu penerjemah mengambil ungkapan atau kata dari BSU ke dalam BSA tanpa penyesuaian ejaan atau pelafalan. Al-mithal yakni teks BSA adalah Tuhan atau Allah dan teks BSU-nya adalah Allah. Yang kedua ada naturalisasi atau naturalized borrowing, yakni penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Al-mithal an-nasihah atau nasihat, al-internet atau internet, dan al-video atau video. Selanjutnya yang ketiga ada reduction and subtraction atau reduksi dan pengurangan, yaitu penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan BSU yang mengekspresikan pesan-pesan berlebihan atau basa-basi dari BSU bagi pembaca. Al-mithal teks BSA, jadi pasti kalian termotivasi gitu dan kalian gak akan merasa bosan.
Dan teks BSU-nya adalah lidzalik bit'akidi anta mumahisan walan tash'uru bil malali. Selanjutnya yang keempat ada literal atau literal translation, yaitu penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan, yaitu contohnya teks BSA 7 tips mengatasi bosan dalam belajar efektif, tips dari Jerome, yaitu teks BSU-nya adalah sab'u nasoih litaghallubi 'alal malali fit dirasatil fa'alah nasoih min Jerome. Selanjutnya ada kosakata baru. Di sini saya menemukan 14 kosakata baru. Yang pertama nuskha yang artinya versi, yang kedua tarkiz yang artinya fokus, selanjutnya ada yartaju yang artinya relax, selanjutnya ada hadafan yang artinya target, yang selanjutnya al-fahri artinya refresh, selanjutnya torahtu artinya buat, selanjutnya mukafaatin artinya reward, yang selanjutnya malali artinya bosan, uqubatin artinya punishment, mirojin artinya mood, jawan artinya suasana, dan mujtama'in ta'limi yang artinya komunitas belajar. Selanjutnya ada kesimpulan dari video yang sudah kita dengarkan barusan, yaitu 7 tips mengatasi bosan dalam belajar efektif, tips dari Jerome. Kenapa kita bisa bosan? Itu karena kita melakukan hal yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dan mungkin berhari-hari. Tips pertama dari dia adalah belajar dengan metode 50-10. Apa itu? Jadi pas dia datang ke Jepang, itu adalah metode yang dipakai di sekolah. Jadi belajar itu dalam 1 jam adalah 50 menit belajar, fokus dan belajar. Selanjutnya 10 menit itu adalah istirahat. Tips yang kedua adalah kalau sebelum belajar pastikan membuat target belajar lebih dahulu. Jadi target belajar itu bukan berupa berapa menit belajarnya, tapi berapa soal yang akan dia kerjakan atau berupa berapa jauh yang akan ia mau belajar. Tips yang ketiga adalah setelah kalian membuat target, kalian bisa memberikan reward atau punishment buat diri kalian sendiri kalau kalian mencapai atau nggak mencapai target tersebut. Tips keempat adalah jangan belajar dari satu sumber saja. Yang tips kelima yaitu selain menemukan media belajar baru adalah kalian harus menemukan suasana belajar yang baru. Selanjutnya tips keenam adalah mencari komunitas belajar, dan tips terakhir adalah berdoa sebelum belajar. Yumkin hadza minni afwan idza kana al-khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.